Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Having a strong country capable of standing up to itself was considered as the most important goal in István Tisza's political career. Today, it is a reality, said Prime Minister Viktor Orbán on Wednesday in Budapest at the István Tisza Memorial on Kossuth Square on the 100th anniversary of his death. We have to appreciate the fact that Hungary is a sovereign nation with its own path, a strong economy, cross-border national unity and strong allies. The Prime Minister called István Tisza a national politician through and through, who fought for the interests of the entire Hungarian nation and not for a specific class, group, ideology or money. In his time, no one understood the situation of Hungary, the Austro-Hungarian monarchy and Europe better than he did. Count István Tisza was Prime Minister of Hungary between 1903 and 1905, and for a second term between 1913 and 1917. President of Hungary János Áder, who visited the United States, expressed his condolences to the relatives of the 11 victims of the shooting in one of the synagogues in Pittsburgh, Pennsylvania. On behalf of the Hungarian people, János Áder expressed his condolences to the American president and to the families and friends of the victims, and said that he hopes for a speedy recovery of those who have been injured in this inhumane attack. The president of Hungary also expressed his sincere hope that such hate crimes would no longer occur and that people in all parts of the world would exercise their religion freely and without fear. More than 6,000 officials will be dismissed by the Hungarian government as of January 1st, 2019. The minister of the Prime Minister's office, Gergely Gulyás, also talked about this recently. The Hungarian government's priority is to have an efficient state, and for that purpose, the government has been reducing bureaucracy by several means in recent years. The goal is not to have more employees in the central administration than necessary, so there will be fewer officials, but they will receive higher wages, wrote the latest edition of the Hungarian official journal, Magyar Közlöny. The journal lists how many people will be dismissed from the individual ministries, about 2,600, and the same will happen in the case of the background institution, with 4,210 people at organizations under the direction or supervision of the ministries. Now, the 8th National Consultation Questionnaire about the protection of families will be sent by post next week. Delivering the more than 8 million questionnaires could take as long as a month, reports the newspaper Magyar Idők. Every Hungarian citizen over the age of 18 with a residential address will receive the questionnaire and a return envelope. According to the newspaper, the questions were finalized on Wednesday. Csaba Dömötör, State Secretary of the Prime Minister's office, said in his press conference that the topics will include assistance to newly married couples to begin their lives, incentives for having more children, and questions regarding working conditions for mothers. These may give an outline for future family benefits granted by the government. According to the Democratic Coalition opposition party, it is unacceptable that while for people in Hungary it is no longer possible to enter into a building savings account contract, those living outside of Hungary's borders can receive 3.3 million Hungarian forints assistance from the Hungarian government to buy a house. Sándor Rónai, Speaker of the Democratic Coalition Party, said it was the Átlátszó newspaper that realized that Hungarians in Vojvodina in Serbia received 3.3 million forints assistance from the Hungarian government to buy a house without the need for any partial self-financing or previous savings account. The party finds this unacceptable. The speaker said that this means that for the Hungarian Orbán government, Hungarians in Hungary are worth less than those who live outside of the borders. Horst Seehofer says it is a pity that Angela Merkel will not seek re-election as party leader. According to the head of the CDU in Hamburg, the chancellor has made a smart and sound decision. As per the opposition party FDP, she should rather leave the post of the head of the government. According to the leader of AfD, his party was also heavily involved in decreasing the chancellor's support. It's a pity, I can't say, it's a pity, said Horst Seehofer, leader of the CDU, the political ally of the Christian Social Union, when hearing Monday's press report that Angela Merkel will not be nominated as a party chairwoman for the Christian Democratic Union. The 64-year-old Angela Merkel has been leading the CDU since 2000 and has been chancellor since 2005. So far, it has been said that the party chairmanship and the chancellorship are inseparable. The two positions must be held by the same person. Carles Puigdemont, ex-Catalan president who was ousted a year ago, formed a political organization in Brussels
called Council for the Republic. The organization wishes to promote the creation of a Catalan Republic. The foundation of the organization was declared at the seat of the Catalan independent government in Barcelona on Tuesday evening in its celebration, where Cal Puigdemont spoke to the crowd via video about how this is their only option to act in order to achieve their goals freely without the threats of the Spanish government. The main objective of the organization is to make the Catalan aspiration for independence an international issue and achieve international recognition of the Catalans' right for self-determination, said Toni Comín, former advisor to the government that was ousted last year, also speaking via the video from Brussels. The Druze minority in the Israeli part of the Golan Heights protested against the municipal elections that were held in their area. The Israeli police used tear gas against demonstrators. Hundreds of people demonstrated against the municipal elections on Tuesday and in western Israeli-controlled areas of the Golan Heights in a Druze village called Majd al-Shams. Many of the protesters carried Syrian flags and they blocked the entrance to the polling station. The men were chanting that the Golan's identity is Arab and Syrian, and religious leaders issued a prohibition against candidates standing and people voting, threatening to make outcasts of anyone who took part. The Israeli police used tear gas against the demonstrators and cleared the path for those wishing to vote at the polling stations. Israeli Prime Minister secretly met with the Sultan of Oman. The visit is a significant step towards the implementation of the policies that Prime Minister Netanyahu has set out to deepen relations with the countries of the region, announced the Israeli party, who also stated that Netanyahu and his wife were invited by the Sultan of Oman, who has been ruling the country since 1970, following long-standing relations between the two countries. Jerusalem and Muscat also issued a joint statement according to which the two leaders discussed the possibilities of promoting peace in the Middle East, as well as issues where peace and stability in the Middle East are in the interests of both countries. Now, among the members of the Israeli delegation were people from the military, the intelligence services, and members of the parliament. And finally, for the weather on Saturday, we can expect thick clouds with light rain scattered around the country. The winds will remain moderate. 8 to 14 degrees are expected in the early hours of the morning, with 17 to 23 degrees during the day. On Sunday and Monday, we can expect much more sunshine without any rain. Some fog is expected in the mornings. Southeastern winds may strengthen with 16 to 23 degrees on Sunday and 15 to 21 degrees on Monday. For further news, please visit our websites at hettytv.com or breuerpress.com. Thank you so much for your attention. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein starkes, für seine Rechte kämpfendes Land, das Tisza für das wichtigste Ziel seiner politischen Karriere hielt, ist heute bereits Realität, sagte der Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch bei der Gedenkstätte für Graf István Tisza am Kossuth-Lajos-Platz bei der Kranzzeremonie anlässlich des 100. Todestages des verstorbenen Premierministers. Es ist zu schätzen, dass Ungarn heute Souveränität hat, seinen eigenen Weg geht, eine starke Wirtschaft hat, sowie starke grenzüberschreitende nationale Bindungen und starke Verbündete aufweisen kann, sagte Viktor Orbán. Der Premierminister bezeichnete István Tisza als einen nationalistischen Politiker, für den keine Klassen, keine Reichen, keine Ideologien, keine finanziellen Gruppen, sondern eine ganze ungarische Nation das Ziel war. Er verstand Ungarn, die Monarchie und Europa klarer als alle seine ungarischen Zeitgenossen. Graf Tisza István war zwischen 1903 und 1905, danach zwischen 1913 und 1917 ungarischer Ministerpräsident. Der ungarische Präsident János Áder, der die Vereinigten Staaten besuchte, sprach den Angehörigen der 11 Opfer der Schießerei in einer Synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania, letzten Samstag sein Beileid aus. Im Namen des ungarischen Volkes drückte János Áder dem amerikanischen Präsidenten und den Familien und Freunden der Opfer sein Beileid aus und sagte, er hoffe auf eine baldige Genesung derjenigen, die bei diesem unmenschlichen Angriff verletzt wurden. Der ungarische Präsident äußerte auch seine aufrichtige Hoffnung, dass solche Hassverbrechen nie mehr vorkommen würden und dass die Menschen in allen Teilen der Welt ihre Religion frei und ohne Angst ausüben können.
Mehr als 6.000 Beamte werden zum 1. Januar 2019 von der ungarischen Regierung entlassen. Vor kurzem sprach auch der Minister des Büros des Ministerpräsidenten Gergely Gulyás über diesen Plan. Für die ungarische Regierung hat der effiziente Staat Vorrang und zu diesem Zweck hat die Regierung in den letzten Jahren auf verschiedene Weise die Bürokratie abgebaut. Ziel ist es, nicht mehr Mitarbeiter als nötig in der Zentralverwaltung zu haben, damit es weniger Beamte gibt, die aber höhere Löhne beziehen, schrieb die neueste Ausgabe des ungarischen Amtsblattes Magyar Közlöny. Die Zeitschrift listet auf, wie viele Personen aus den einzelnen Ministerien entlassen werden, insgesamt 2.600 Mitarbeiter, und dasselbe gilt für die Hintergrundeinrichtungen, 4.210 Personen in Organisationen, die unter der Leitung der Aufsicht der Minister stehen. In einer Woche werden die Fragebögen der 8. nationalen Konsultation zum Schutz von Familien ausgesandt und die Zustellung zu mehr als 8 Millionen Empfängern kann einen Monat dauern, berichtete die Zeitschrift Magyar Idők. Der Brief mit dem Fragebogen und dem Retourumschlag wird an allen ungarischen Staatsbürgern mit einer registrierten Adresse zugesandt. Dem Zeitungsbericht zufolge wurden die Fragen am Mittwoch fertiggestellt, woraufhin die Fragebögen gedruckt wurden. Es wird danach erinnert, dass Csaba Dömötör, der parlamentarische Staatssekretär im Kabinett des Premierministers, in einer Pressekonferenz gesagt hat, es geht darum, den Lebensbeginn junger Ehepaare zu fördern, die Geburt von Kindern und die Beschäftigung von Frauen mit Kindern zu fördern, die die Grundlage für zukünftige Maßnahmen zur Unterstützung der Familie festlegen könnten. Laut der Demokratischen Koalition, DK, ist es unerhört, dass kein staatlich subventionierter Bausparkassenvertrag mehr abschließbar ist, die Regierung jedoch 3,3 Millionen Forint für den Hauskauf von ausländischen Ungarn zur Verfügung stellt. Sándor Rónai, Sprecher von DK, erklärte, Átlátszó, zu Deutsch transparent, das ist eine Organisation zur Bekämpfung von Korruption, habe bekannt gegeben, dass die Ungarn in der Vojvodina-Region von der ungarischen Regierung 3,3 Millionen Forint für den Eigenheimkauf erhalten hätten, ohne dass Eigenleistungen oder Ersparnisse erforderlich seien. Die DK hält dies für unverschämt. Der Sprecher sagte, der ungarischen Regierung zufolge seien die Ungarn in Ungarn weniger wert als die im Ausland lebenden Ungarn. Horst Seehofer sagt, es sei schade, dass Angela Merkel sich nicht wieder als Parteivorsitzende zur Wahl stellen wird. Laut dem CDU-Vorsitzenden hat die Kanzlerin eine kluge und nüchterne Entscheidung getroffen. Laut der Oppositionspartei FDP sollte Merkel lieber den Posten des Regierungschefs abgeben. Und laut dem Vorsitzenden der AfD war auch eine Partei stark daran beteiligt, dass die Unterstützung der Kanzlerin stark zurückging. Es ist schade, ich muss sagen, es ist schade, sagte Horst Seehofer, Vorsitzender der CDU, politischer Verbündeter der Christlich-Sozialen Union CSU, über die Presseerklärung vom Montag, wonach sich Angela Merkel nicht als Parteivorsitzende der Christlich-Demokratischen Union CDU nominieren werde. Die 64-jährige Angela Merkel leitet seit 2000 die CDU und ist seit 2005 Bundeskanzlerin. Bisher wurde gesagt, dass der Parteivorsitz und die Kanzlerschaft untrennbar sind. Die beiden Positionen müssten also von ein und derselben Person besetzt werden. Charles Puigdemont, der ex-katalanische Präsident, der vor einem Jahr abgewählt wurde, hat eine politische Organisation namens Rat für die Republik mit Sitz in Brüssel gegründet. Die Organisation wird an der Schaffung einer unabhängigen katalanischen Republik arbeiten. Die Gründung wurde am Dienstagabend im Rahmen einer Zeremonie in Barcelonas Hauptquartier der katalanischen Unabhängigkeitsregierung bekannt gegeben, bei der Charles Puigdemont per Videokonferenz darüber sprach, dass nur so ohne die Bedrohungen des spanischen Staates möglich sei, ihre Ziele zu erreichen. Die Mission der Organisation ist es, den katalanischen Unabhängigkeitsgedanken zu internationalisieren und das Recht der Katalanen auf Selbstbestimmung im Ausland anzuerkennen, sagte Toni Comín, ehemaliger Berater der katalanischen Regierung aus Brüssel, der im vergangenen Jahr ebenfalls abgelöst worden war. Die drusische Minderheit im israelischen Teil der Golanhöhen protestierte gegen die in ihrem Gebiet abgehaltenen Kommunalwahlen und die israelische Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Hunderte Menschen demonstrierten gegen die Kommunalwahlen am Dienstag im israelisch kontrollierten Gebiet der Golanhöhen in einem Drusendorf namens Majal Shams. Viele der Demonstranten trugen syrische Flaggen und blockierten den Eingang zum Wahllokal. Die Männer skandierten, dass die Identität des Golans arabisch und syrisch sei und religiöse Führer verbaten, dass die Drusen sich kandidieren oder abstimmen und drohten alle mit Ausgrenzung, die an den Wahlen teilnahmen. Die israelische Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein und machte den wenigen Menschen den Weg frei, die in dem Wahllokal wollten.
Der israelische Premierminister traf sich heimlich mit dem Sultan von Oman. Der Besuch ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der Richtlinien, die der Ministerpräsident zur Vertiefung der Beziehungen zu den Ländern der Region formuliert hat, verkündete die israelische Partei, die auch erklärte, dass Netanyahu und seine Frau vom Sultan wegen der langjährigen Beziehungen zwischen den zwei Ländern nach Oman eingeladen wurden, der das Land seit 1970 regiert. Jerusalem und Muscat gaben außerdem eine gemeinsame Erklärung ab, in der es um die Möglichkeiten der Förderung des Friedens im Nahen Osten sowie um Fragen ging, die mit dem gemeinsamen Interesse der beiden Länder im Nahen Osten Frieden und Stabilität zu schaffen zusammenhängen. Unter den Mitgliedern der israelischen Delegation gab es Vertreter des Militärs, der Nachrichtendienste und auch Parlamentsabgeordnete. Schließlich zum Wetter. Am Samstag wird überwiegend wolkiges Wetter mit mancherorts etwas Regen erwartet. Der Wind wird nur an manchen Stellen lebhaft. Am frühen Morgen werden 8 bis 14 Grad, am Nachmittag zwischen 17 und 23 Grad erwartet. Sonntags und montags gibt es mehr Sonnenschein, es wird kein Niederschlag erwartet. In der Früh kann Nebel entstehen, der sich nur langsam verteilt. Der Südostwind kann zuweilen lebhaft sein. Während des Tages wird am Sonntag zwischen 16 und 23, am Montag voraussichtlich zwischen 15 und 21 Grad erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue ici sur Heti TV. Moi, je m'appelle Adam Breuer, et maintenant les titres en français. Le chef du gouvernement, Viktor Orban, a dit mercredi à Budapest qu'un pays fort, capable de se défendre, défini par István Tisza comme l'objectif le plus important de sa carrière politique, est aujourd'hui une réalité. Il a fait cette déclaration au cours de la cérémonie de dépôt des gerbes organisée au monument du comte István Tisza, à l'occasion du centenaire du décès du Premier ministre. Le fait qu'aujourd'hui la Hongrie a sa souveraineté, son propre chemin à suivre, une économie forte, une cohésion nationale allant au-delà de ses frontières et des alliés solides doit être apprécié. Le chef du gouvernement a qualifié István Tisza de vrai homme politique national qui était soucieux du destin de l'ensemble de la nation hongroise et pas seulement de celui de certains clans de maniants, d'idéologie ou de groupes financiers et qui avait compris mieux que tous ses contemporains la situation de la Hongrie, de la monarchie et de l'Europe. Le comte István Tisza a rempli la fonction de Premier ministre de Hongrie entre 1903 et 1905, puis entre 1913 et 1917. En visite aux États-Unis, le président de la République, János Áder, a exprimé ses condoléances à la suite de la fusillade qui s'est déroulée samedi dernier dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entraînant la mort de 11 personnes. János Áder a exprimé ses condoléances au nom du peuple hongrois, au président américain ainsi qu'aux familles et aux amis des victimes. Il souhaitait un rétablissement rapide aux blessés de cette attaque inhumaine. Le chef de l'État hongrois a également affirmé qu'il espérait sincèrement que de tels actes de haine ne se reproduiraient plus et que les gens pourraient exercer leur religion librement et sans crainte partout dans le monde. À partir du 1er janvier 2019, plus de 6 000 emplois de fonctionnaires seront supprimés par le gouvernement hongrois, a annoncé le ministre chargé de diriger le cabinet du Premier ministre, Gergely Gulyás. L'un des principaux objectifs du gouvernement hongrois est d'établir un État efficace. Pour y parvenir, depuis plusieurs années, il diminue la bureaucratie par différents moyens. L'objectif est que seules les personnes absolument nécessaires travaillent dans l'administration publique, c'est-à-dire qu'il y ait moins de fonctionnaires, mais avec des salaires plus élevés, a indiqué le numéro le plus récent du journal officiel de la Hongrie. Le journal numérait en détail le nom de personnes à licencier de chaque ministre, au total 2600 employés. Suivent ensuite les chiffres relatifs aux institutions dirigées ou surveillées par les ministères qui devront licencier 4210 personnes. Les questionnaires de la 8e consultation nationale relative à la protection des familles seront postés dans une semaine. L'envoi de plus de 8 millions d'enveloppes nécessitera probablement un mois, a relaté le quotidien Magyar Idők.
Le questionnaire avec l'enveloppe de réponse sera posté à chaque citoyen hongrois majeur possédant une adresse déclarée. Selon les informations du quotidien, la série de questions de la consultation a été finalisée mercredi, puis les questionnaires ont été envoyés à l'imprimerie. Le quotidien a rappelé que le secrétaire d'État au Parlement du bureau du cabinet, Csaba Demeter, a déjà évoqué à sa conférence de presse que parmi les sujets retenus, il y aura certainement les bases des futures mesures de soutien aux familles, comme le soutien à la vie commune des jeunes couples, un encouragement renforcé de la volonté des couples à avoir des enfants et la question de l'emploi des femmes élevant des enfants. Selon la coalition démocratique, il est inadmissible qu'en Hongrie, il ne soit plus possible de conclure de contrats d'épargne logement alors que le gouvernement donne 3,3 millions de forains hongrois vivant au-delà des frontières pour l'achat d'un bien immobilier. En effet, le portail Átlátszó a découvert que le gouvernement hongrois donnait 3,3 millions de forains aux Hongrois de la Voïvodie pour acheter un logement sans franchise ou épargne préalable, a affirmé le porte-parole de la DK, Sándor Rónai. Selon le parti, c'est inadmissible. Le porte-parole estime que cela veut dire que pour le gouvernement Orbán, les Hongrois de la Hongrie valent moins que les Hongrois qui vivent au-delà des frontières. Selon Orseo, c'est dommage qu'Angela Merkel ne se porte pas candidate à la fonction de président du parti. Le chef hambourgeois de la CDU estime que la chancelière a pris une décision intelligente et réfléchie. Selon le FDP de l'opposition, Mme Merkel devrait plutôt démissionner de la fonction de chef de gouvernement, tandis que le leader de l'AfD considère que son parti a largement contribué à un recul de la chancelière. C'est dommage, je dis honnêtement que c'est dommage, c'est avec ces mots que le président de l'Union chrétienne sociale, le CSU, parti frère bavarois de la CDU, Orseo, fera réagir au communiqué de presse selon lequel Angela Merkel ne renouvellerait pas sa candidature à la fonction de président de l'Union chrétienne-démocrate. Angela Merkel, âgée de 64 ans, est à la tête de la CDU depuis 2000 et la chancelière depuis 2005. Jusqu'alors, elle a soutenu que les fonctions de président de parti et de chancelier étaient indissociables et que ces deux fonctions devaient être remplies par la même personne. Le président catalan, destitué il y a un an, Carles Puigdemont, a créé un organisme politique basé à Bruxelles, sous le nom de Conseil de la République. L'organisme se donne pour mission d'avancer vers l'indépendance de la République de Catalogne. La création de l'organisme a été annoncée mardi soir à la fête organisée au siège du gouvernement catalan à Barcelone, où Carles Puigdemont a dit par vidéoconférence que c'était la seule manière d'agir afin d'atteindre les objectifs sans les menaces de l'État espagnol. La mission de l'organisme était d'internationaliser l'idée de l'indépendance de la Catalogne et d'obtenir la reconnaissance à l'étranger du droit des Catalans à l'autodétermination, a dit également à Bruxelles Toni Comín, l'ancien conseiller du gouvernement catalan constitué l'an dernier. La minorité druze vivant dans la partie israélienne du plateau du Golan a manifesté à l'occasion de l'organisation des élections municipales dans leur commune. La police israélienne aura utilisé de gaz lacrymogène contre les manifestants. Mardi, dans la commune druze de Majd al-Sham, située dans le parti ouest du plateau du Golan, contrôlée depuis 1967 par Israël, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre les élections municipales. Pour exprimer leur opposition, de nombreux manifestants ont brandi des drapeaux syriens et tenté de bloquer l'entrée du bureau de vote. Les habitants druzes scandaient que le plateau du Golan était arabe et syrien, et les chefs religieux ont averti les druzes participant aux élections en tant que candidats ou en tant qu'électeurs qu'ils seraient exclus de la communauté. La police israélienne a utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants et a dégagé le passage pour le petit nombre d'habitants qui souhaitaient aller voter. Le Premier ministre israélien a rencontré à secret le sultan d'Oman. Cette visite a une étape importante de la mise en œuvre des directives que le Premier ministre, M. Netanyahou, a élaborées afin d'approfondir la relation avec les pays de la région, a informé le communiqué israélien qui a également révélé que le Premier ministre et son épouse ont accepté l'invitation du sultan d'Oman au pouvoir depuis 1970, à la suite des relations de longue date établies entre les deux pays. Jérusalem et Mascate ont également publié un communiqué conjoint. Selon ces informations, les deux responsables politiques ont échangé sur les possibilités de promouvoir la paix au Moyen-Orient, ainsi que sur des sujets à propos desquels l'établissement de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient représente l'intérêt commun des deux pays.
Parmi les membres de la délégation israélienne, il y avait des personnalités faisant partie de l'armée, des services secrets et du Parlement. Et finalement, le météo, samedi, les nuages seront encore prépondérants. De faibles pluies pourront se produire dans quelques régions. Le vent ne se lèvera qu'à certains endroits. Les thermomètres entreront entre 8 et 14 degrés le matin et entre 17 et 23 degrés l'après-midi. Dimanche et lundi, il n'y aura plus de soleil, aucune précipitation n'est prévue. Les petits matins seront marqués par la brume et le brouillard qui ne se disperseront que lentement dans certaines régions. Le vent du sud-est se lèvera à plusieurs endroits. Dimanche, pendant la journée, les températures monteront jusqu'à 16 à 23 degrés. Lundi, il fera de 15 à 21 degrés. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant on continue avec les titres en chinois. On vous souhaite un bon week-end. 先生们、女士们，大家晚上好，我是矮登。以下是本周中文要闻。拥有一个有能力保护自己的强大国家，被视为伊斯兰蒂萨政治生涯中最重要的目标。今天，这一目标已然成为现实。周三，在布达佩斯克苏特自由广场伊斯兰蒂萨伯爵雕像前举行的伊斯兰蒂萨逝世100周年纪念活动上，匈牙利总理奥尔班如是表示。他指出，我们必须认清这样一个事实，即匈牙利是一个拥有自己的道路、强大的经济、跨境民族团结和强大盟友的主权国家。匈牙利总理常伊斯兰蒂萨是彻底的民族政治家，他不是为了特定的阶级、团体、意识形态或金钱，而是为了整个匈牙利的国家利益而战。在他的时代，没有人比他更了解匈牙利、奥匈帝国和欧洲的局势。伊斯兰蒂萨伯爵于1903到1905年任匈牙利总理，于1913到1917年2度出任匈牙利总理。正在美国访问的匈牙利总统János Áder向宾夕法尼亚州匹兹堡一个犹太教堂天气安中的11名受害者的亲属表示哀悼。János Áder代表匈牙利人民向美国总统和受害者亲友表示哀悼，并表示他希望在这次非人道袭击中的伤者早日康复。匈牙利总统表示，他真诚希望不再发生这种仇恨犯罪，世界各地人民都能无畏地享有宗教信仰自由。自2019年1月1日起，匈牙利政府将裁员6000多人。总理办公室部长格里戈亚最近也谈及此事。匈牙利政府的首要任务是建立一个高效的国家机构，为此政府近年来采取多种方式强化官僚体制。最新一期匈牙利官方公报《匈牙利公报》写道，目标是让中央政府人员不要超出必要的税量，人员虽然减少，但工资水平会提高。该公报列出政府各部门的裁员人数，共计2600人，和各北京机构有部长指导或监督下的组织的裁员人数共计4210人。关于家庭保护的第8次全国咨询调查问卷将于下周起出。据匈牙利报纸《马加里》的报道，完成此次超过600万人参加的问卷调查可能需要长达1个月时间。每个有居住的18岁以上匈牙利公民都会收到调查问卷和会有信封。该报称，调查问卷中的问题以周三敲定。总理办公室国务秘书Csaba Dömötör在新闻发布会上表示，问卷调查必然和实际帮助新婚夫妇开始新生活、鼓励生育更多孩子，以及有关职场母亲的工作条件等议题。这些议题可能概括了政府未来将提供的家庭福利。反对等民主联盟常令人无法容忍的是，国内的匈牙利人不能在建定房屋储蓄账户合同，而居住在境外的匈牙利人却可以从匈牙利政府获得
330万附近的国防援助。民主党联盟党的发言人山多罗内称，正是非政府组织阿特拉斯报纸认识到，塞尔维亚付一付丁纳的匈牙利人不需要任何自筹资金或储蓄账户，就能从匈牙利政府获得330万附近的国防援助。该党认为这是不可接受的。这位发言人表示，这意味着对于奥尔班政府而言，与境外的匈牙利人相比，国内的匈牙利人要低人一等。Horst Seehofer 称，他很遗憾默克尔不会选举连任当主席。他表示，默克尔做出了明智稳健的决定。反对党自由民主党认为，默克尔更应该卸任总理职位。另类选择党主席表示，他的政党也已积极参与减少了默克尔的支持。听闻周一新闻报道称，默克尔不会被提名为基督教民主联盟党主席后，基民盟的政治盟友基督教社会联盟主席Horst Seehofer表示，遗憾的是，我只能说这很遗憾。现年64岁的默克尔在2000年以来一直担任基督教民主联盟主席，在2005年以来一直担任德国总理。据称，目前党主席和总理职位是不可分的，不是分割的，必须由同一个人担任。1年前被解职的加泰罗尼亚自治区前主席卡尔普吉蒙在布鲁塞尔成立了一个名为共和国议会的政治组织，该组织希望促成加泰罗尼亚共和国的建立。周二晚，该组织在巴塞罗那加泰罗尼亚独立政府所在地的一次庆祝活动中宣布成立。卡尔普吉蒙通过视频向人权发表讲话，他表示，为了自由的实现目标，不受西班牙政府的威胁，这是他们行动的唯一选择。今年被解职的政府前顾问多尼·科明也在布鲁塞尔通过视频发表讲话。他表示，该组织的主要目标是使加泰罗尼亚的独立愿望成为一项国际事务，实现国际社会对加泰罗尼亚人自决权的认可。现在呢，戈兰高地以色列控制区的德罗兹少数民族举行活动，抗议其所在地区的市政选举。以色列警察对示威者使用催泪瓦斯。周二，在戈兰高地西部以色列控制区一个名为 Majd al-Shams 的德罗兹村庄发生了反对市政选举的抗议活动。许多抗议者高举叙利亚国旗，封锁了投票站的入口。这些人高呼戈兰高地属于阿拉伯人和叙利亚人。宗教领袖发布了今日候选人参选和民众投票的禁令，并威胁任何参加选举的人都会遭到驱逐。以色列警方对示威者使用催泪瓦斯，为那些希望在投票站参加投票的人扫清道路。以色列总理秘密缓解了阿曼苏丹。以色列党宣布，这次访问是实施内塔尼亚胡总理加深与该地区各国关系的政策所迈出的重要一步。该党还宣布，内塔尼亚胡和夫人适应苏丹要紧进行的这次访问。两国有着长期关系，在1970年以来，阿曼苏丹一直统治着阿曼。耶路撒冷和马斯卡特也发表了联合声明，声明指出，两位领导人讨论了促进中东和平的可能性，以及中东和平与稳定符合两国利益等议题。以色列代表团成员包括来自军方、情报部门和议会的有关人员。预计周六无雨密布全国普降小雨，风力中级，早晨气温8到14度，白天17到23度。预计周日和周五雨，日照有望增加，早晨有雾，东南风可能下降。周日气温16到23度，周一气温15到21度。更多的新闻请关注我们的网站 hettytv.com 还是 Broyerpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית.
מדינה חזקה המסוגלת לעמוד בזכות עצמה נחשבה למטרה החשובה ביותר בקריירה הפוליטית של אישטוון טיסה. היום זוהי מציאות, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן בבודפשט ביום רביעי, באזכרה לטיסה בכיכר קושוט ביום השנה ה-100 למותו. עלינו להעריך את העובדה שהונגריה היא מדינה ריבונית עם דרך משלה, כלכלה חזקה, אחדות לאומית עוברת גבולות ובעלי ברית חזקים. ראש הממשלה קרא לאישטוון טיסה פוליטיקאי לאומי בכל רמ"ח איבריו, שנלחם למען האינטרסים של האומה ההונגרית ולא למעמד מסוים, קבוצה, אידיאולוגיה או כסף. בזמנו, איש לא הבין את מצבה של הונגריה, הממלכה האוסטרו-הונגרית ואירופה יותר ממנו. הרוזי אישטוון טיסה היה ראש ממשלת הונגריה בין 1903 ל-1905, ובפעם השנייה בין 1913 ל-1917. נשיא הונגריה יאנוש אדל, שביקר בארצות הברית, הביע את תנחומיו לקרוביהם של 11 הקורבנות של הירי בבית הכנסת בפיטסבורג, פנסילבניה. בשמו של העם ההונגרי, יאנוש אדל הביע את תנחומיו לנשיא האמריקני ולמשפחותיהם ולחבריהם של הקורבנות, ואמר כי הוא מקווה להחלמה מהירה של אלה שנפצעו בהתקפה. נשיא הונגריה גם הביע את תקוותו הכנה כי פשעי שנאה שכאלה לא יתרחשו עוד, וכי אנשים בכל חלקי העולם יוכלו לממש את דתם בחופשיות, ללא פחד. יותר מ-6,000 פקידים יפוטרו על ידי הממשלה ההונגרית החל מה-1 בינואר 2019. גאל גגויאש ממשרד ראש הממשלה גם כן דיבר על כך לאחרונה. העדיפות של הממשלה היא להיות יעילה, ולצורך כך היא צמצמה את הבירוקרטיה בכמה דרכים. המטרה היא לא לקבל יותר עובדים בממשל המרכזי מהנדרש, כך יהיו פחות פקידים, אבל עם שכר גבוה יותר, דיווח העיתון מודיאל קוזלוין. כתב העת מפרט כמה אנשים יפוטרו ממשרדי הממשלה, סך הכל 2,600, ואותו דבר יקרה עם מוסדות הרקע, סך הכל 4,210 אנשים. שאלון הייעוץ הלאומי השמיני בנושא ההגנה על משפחות יישלח בדואר בשבוע הבא. מסירת היותר מ8 מיליון שאלונים יכולה להימשך עד חודש, מדווח העיתון מודיאל-אידוק. כל אזרח הונגרי מעל גיל 18 יקבל את השאלון בדואר. על פי העיתון הוחלט ניסוחן הסופי של השאלות ביום רביעי. שבדום יותר מזכיר המדינה של משרד ראש הממשלה אמר במסיבת העיתונאים שלו שהנושאים כוללים סיוע לזוגות נשואים טריים כדי להתחיל את חייהם, תמריצים ללדת עוד ילדים ותנאי עבודה לאמהות. אלה עשויים לתת מתווה להטבות המשפחתיות העתידיות שיינתנו על ידי הממשלה. לדברי מפלגת האופוזיציה, הקואליציה הדמוקרטית לא מתקבל על הדעת שבעוד לאנשים בהונגריה כבר לא ניתן להיכנס לתוך חוזה חשבון חיסכון בניין, אלה שגרים מחוץ לגבולות המדינה יכולים לקבל סיוע של 3.3 מיליון פורינט מהממשלה ההונגרית לקנות בית. שאנדור רונאי, דובר מפלגת הקואליציה הדמוקרטית, אמר שהעיתון אטלאצו גילה את העובדה שבוויבודינה בסרביה מקבלים 3.3 מיליון פורינט סיוע מהממשלה ההונגרית לקנות בית, ללא צורך בכל מימון עצמי חלקי או חסכונות קודמים. המפלגה מוצאת את הדבר בלתי מתקבל על הדעת. הדובר אמר כי משמעות הדבר כי עבור ממשלת אורבן, הונגרים בהונגריה שווים פחות מאשר אלה שגרים מעבר לגבולות. הורסט זההופר אמר שזה חבל שאנגלה מרקל לא רצה שוב לראשות יושב ראש המפלגה. על פי ראש ה-CDU מהמבורג, הקנצלרית קיבלה החלטה חכמה. על פי האופוזיציה היא צריכה לעזוב גם את תפקיד הקנצלרית. מנהיג ה-FFD אמר שגם מפלגתו מעורבת במידה רבה בצניחת תמיכת הקנצלרית. יותר מדי מדיניות רעה נראתה, הגיב הורסט זההופר, מפלגת האחות של ה-CDU בוואריה, יושב ראש המפלגה הנוצרית סוציאלית ביום שני להודעה כי אנגלה מרקל לא תרוץ לנשיאות מחדש. מרקל בת 64 מובילה את ה-CDU מאז 2000, והיא מכהנת כקנצלרית מאז 2005. עד כה היא אמרה שתפקידי יושבת ראש המפלגה והקנצלריה אינם ניתנים להפרדה, שתי העמדות חייבות להיות נתונות בידי אותו אדם. קרלוס פואיג'מונט, הנשיא הקטלני לשעבר, הודח לפני כשנה, ועכשיו הקים ארגון פוליטי בבריסל בשם המועצה למען הרפובליקה. הארגון מבקש לקדם את הקמתה של הרפובליקה הקטלנית. יסודות הארגון הוכרזו בטקס בברצלונה, שם פואיג'מונט שוחח עם הקהל דרך וידאו על איך זוהי האפשרות היחידה שלהם לפעול על מנת להשיג את מטרותיהם באופן חופשי, ללא האיומים של ממשלת ספרד. המטרה העיקרית של הארגון היא להפוך את השאיפה הקטלנית לעצמאות לנושא בינלאומי, וכדי להשיג הכרה בינלאומית בזכות הקטלנים להגדרה עצמית, אמר טוני קומין, יועץ לממשלה לשעבר שהודח בשנה שעברה, שדיבר גם כן דרך שיחת וידאו מבריסל.
המיעוט הדרוזי ברמת הגולן יצא במחאות נגד הבחירות המוניציפליות שהתקיימו באזורם. משטרת ישראל השתמשה בגז מדמיע נגד המפגינים. מאות אנשים הפגינו נגד הבחירות ביום שלישי באזור הנשלט על ידי ישראל ברמת הגולן, בכפר דרוזי בשם מג'דל שמאס. רבים מהמפגינים נשאו דגלים של סוריה וחסמו את הכניסה לקלפיות. אנשים צעקו שהזהות של הגולן היא ערבית וסורית, ומנהיגים דתיים יצאו באיסורים נגד הגשת מועמדות והצבעה באיומים לנדות את מי שיקח חלק. משטרת ישראל השתמשה בגז מדמיע נגד המפגינים ופינתה את דרכם של המבקשים להצביע לקלפי. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נפגש בחשאי עם הסולטן של אומן. הביקור הוא צעד משמעותי לקראת יישום המדיניות שראש הממשלה נתניהו רוצה להעמיק עם מדינות האזור. הודיע הצד הישראלי ואמר כי נתניהו ואשתו הוזמנו על ידי הסולטן של אומן, השולט במדינה מאז 1970, בעקבות יחסים ארוכי שנים בין שתי המדינות. גם ירושלים וגם מוסקט פרסמו הודעה משותפת לפיה שני המנהיגים דנו באפשרות לקדם את השלום במזרח התיכון, כמו גם בנושאים שבהם השלום והיציבות הם לטובת שתי המדינות. בין חברי המשלחת הישראלית היו אנשי צבא, שירותי המודיעין וחברי הכנסת. ולמזג האוויר ביום שבת תהיה מעונן אחר הצהריים עם גשם קל מפוזר ברחבי הונגריה. הרוחות תישארנה מתונות, 8 עד 14 מעלות צפויות בשעות הבוקר ו-17 עד 23 במהלך היום. ביום ראשון ושני אנחנו יכולים לצפות לקצת יותר אור שמש ללא גשם, מעט ערפל צפוי. הרוחות הדרום-מזרחיות עלולות להתחזק עם 16 עד 23 מעלות ביום ראשון ו-15 עד 21 מעלות ביום שני. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברוארפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום.